प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम आपण मान समस्त परिवार समाचार आज अध्याय स्वागत जनाए। आज जो प्रसंग में प्रभु वाक्य आलोचना करवा प्रसंग शीर्षक है पिला माने किपरि आशीर्वाद पाती। पिला माने किपरि आशीर्वाद पाती। आम समस्ते चाहूँ जे आम पिला माने आशीर्वाद प्राप्त हूँ। आम मैंने अनेक थर कहूँ गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुमको आशीर्वाद करंतु। आम ए प्रकार अनेक थर कहूँ, किंतु वास्तव में प्रिय भाई भौणी माने आम पिला माने किपरि आशीर्वाद प्राप्त हुअंती ताहा आज आम अल्प समय ध्यान करके देखिबा, चिंता आलोचना कर देखिबा जे वास्तव में आम पिला माने केमती आशीर्वाद प्राप्त हुअंती। बाइबल परमेश्वर पिला मान को आशीर्वाद करबा पई चाहंती। आम गोटे अमंगलपूर्ण जगत में बास करुचु, कौटी मंगल नाई, कौटी आशीर्वाद नाई, कौटी मध्य भल खबर नाई। एमती समय आपण को पिला मान को पाए गोटे भल खबर अच्छी जे प्रभु से आशीर्वाद करने चाहती, प्रभु से मंगल करने चाहती। किंतु केमिति मंगल करेंगे, आम पिला माने केमिति आशीर्वाद प्राप्त हो पारे ता मु कहवाई चाहे। एफिसियो तार 6 पर्व तार प्रथम 3 पद, एफिसियो 6 पर्व प्रथम 3 पद लिखा जाउछि, हे पिला माने प्रभु सकाशे आपण आपण पिता माता आज्ञा बहु हुओ, कारण ताहा यथार्थ। अपना पिता माता को समादर करो, यह प्रतिज्ञा युक्त गोटे प्रधान आज्ञा, जेपरी तुम्भर मंगल हेबो आ तुम्हे पृथ्वी रे दीर्घायु प्राप्त हेबो, तुम्हें दीर्घायु हेबो। एटी सुंदर भाव लिखा परमेश्वर तांको वाक्य जरिया रे गोटे आज्ञा दउछथि। आ आज्ञा रे केबे प्रतिज्ञा न थाए, आज्ञा रे प्रतिज्ञा न थाए, किंतु पिला मान को पाए जेतु प्रभु पिला मान को भलो पांती तेणु से गोटे कथा कहउछथि कोन जे पिला मान को प्रभु आशीर्वाद करिया पई चाहंती। लिखा जाउछि, हे पिला माने प्रभु सकाशे अपना अपना पिता माता आज्ञा बहु, कारण ता यथार्थ, ता परमेश्वर दृष्टि यथार्थ। अपना पिता माता को समादर करो, यह प्रतिज्ञा युक्त गोटे प्रधान आज्ञा, जेपरी तुम्भर मंगल हेबो। एटी कौन लिखा जाउछि, जेपरी तुम्भर मंगल हेबो आ तुम्हे पृथ्वी रे दीर्घायु हेबो। माने पिला मानकर मंगल आ दीर्घायु गोटे विषय पर निर्भर करे, आज्ञा बहता उपरे। आम जो समय बसवास करुचु अबाध्यतार चरम सीमार बास करुचु। आज पीढ़ीटा हूँ डिसओबीडिएंट जनरेशन। आ शेष काल गोटे चिन्ह हूँ अबाध्यता, पिता माता अबाध्यता। ये अबाध्यता कौन करे, पिला मान मंगल को छड़ाईनी, पिला मान दीर्घायु छड़ाईनी। तेणु आप देखिए ये दिन मानक पिला मानकर जेते पाठ पढ़िले भी मंगल नहीं, जेते भल खाइले से माने हेल्दी एटमोस्फियर रहिले मते दीर्घायु नहीं। तार कारण कौन, तार गोटे कारण से माने बाध्य हुअंती नहीं, आज्ञा बहु हुअंती नहीं। आम पिला सब दौछु, आम पिला गुड़े विषय प्रार्थना करुछु, किंतु आज आपण मान कहबा पई चाहे प्रिय पिता माता माने जेबे भी आपण को पिला मन पई प्रार्थना करिवे, गोटे विषय प्रार्थना करिवे जे प्रभु मोर पुओ झियो को प्रभु आज्ञा बहुतार आत्मा दियो। एबे गोटे स्पिरिट ऑफ डिसओबीडियंस काम करुछि, आपण कहबा दरकार प्रभु मोर छुआ को प्रभु गोटे आज्ञा बहुतार आत्मा दियो, कारण आज्ञा बहुता द्वारा ही से मंगल पाई परिबो आ दीर्घायु पाई परिबो। तेणु आपण मान को कहबा पई चाहे प्रभु को दास भाव रे जे आम पिला मानकर आशीर्वाद कोठी रहिछि आज्ञा बहुता द्वारा। कोलोसे मंडल को लिखिबा समय साधु पाउल लिखुचंती तार 3 पर्व 20 पद रे, हे पिला माने समस्त विषय रे पिता माता आज्ञा बहु, कारण यह प्रभु सहभागिता रे संतोषजनक व्यवहार। लिखा जाए पिला माने समस्त विषय। आज जो पिला माने पाठ पढ़िले, बापा माँ अधिक पाठ पढ़िले, हाईली एजुकेटेड हेले, इंटेलेक्चुअल हेले, से माने कौन कर बापा मार कथा मानु नांती, गुरुजन को कथा मानु नांती, पालकों को कथा मानु नांती। से कहते बापा माँ से कथा मानवर अच्छी, पालक से कथा मानवर अच्छी, किंतु से कथा मानती नहीं। तेणु से जिते पाठ पढ़िले जिते चाकरी कले मंगल आम देखी पारुना। आज प्रार्थना करंतु, आम चाहूँ आम पिला मंगल हो, आम पिला माने दीर्घायु हूँ, ढेर संपत्ति उपार्जन करुछंती, चाकरी करुछंती, व्यवसाय करुछंती, किंतु दीर्घायु देखी पारुना। पूर्व काल लोक माने जो दीर्घायु आम देखुथिलु से आम ठारू भल खाउथिले कि ना मु जानि नै, आम ठारू भल पाठ भी पढ़ी नथिले, आम ठारू भल सुविधार भी नथिले, किंतु दीर्घायु थिले। से मेडिकल फैसिलिटी पाउ नथिले, किंतु से तो रोगग्रस्त हो नथिले, एते अभिशप्त नथिले। अबाध्यता सर्वनाश करिଥାଏ, अबाध्यता।
ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଉଲ ରାଜା ହେଲେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମର ବଂଶରେ ଆଉ କିଏ ରାଜା ହେଇ ରହିପାରିବନି। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁଅକୁ ମୋର ଝିଅକୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟତାର ଆତ୍ମା ଦିଅ। ମୁଁ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଆପଣ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆଉ ସେମାନେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଅବାଧ୍ୟତା ଚାରିଆଡ଼େ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ଓବିଡିଏନ୍ସ ଜେନେରେସନରେ ବାସ କରୁଛୁ, ସେମାନେ କିଏ କାହାରି କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର କଥା ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାବହତାର ଆତ୍ମା ଦିଅ। ସେମାନେ ଯେପରି ସବୁ କଥା ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଆଉ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା। ପରିବାର ସମାଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ନୀତିନିତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେଉଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଅନେକ ଯେପରି ଜଡ଼ିତ ହେବେ ଆଉ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି। ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରିୟଜନ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ କେହି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ସେମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେପରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।